корхона мо мерем. Ина акал ширкати. И хамир мешура. Мақсад я фил вақти мешава мисол ма аловои чагдуна дар метун. Баъзи вақт. Баъд коргар омадан хай кор мекунем. То саатои 10-11 ма ҳамунҷа мешам. Ва боқӣ дига хона дар бор. Ҷират дар завод кор мекардем, фабрика. Заводи дар мебровардем, дару чӯбӣ. Асо ака шароит чӣ хел гум? Олик унҷа хай беҳтар буда. Ҳам муҳоҷиратиш серамно гуфтам ки дил ёдам мегирад. Ака ҳамин новои хунам хеле ки айми рӯзи аввал мушкил дори то рӯзи охира. Кори қиинтара, кори мақсад вақта бисёр талаб мекунад. 5 нафаре дар ин новои хунам. Мисол на Алишер мо хамир мешура. Бояд занак дига звола мегира, нон рост мекуна. Эти дига нонбам дорем. Я савдогар дорем. Дигариш 3 кас, даяташ 3 кас, 4 кас, даят дига 5 кас. Да 14 нафар да. Якам ноной калон мемайда, бо ноной майда аста, мисол кӯча аста. Муҳоҷират ҳамин серамно ҳамин агар кори бизнесам ки кунӣ серамно муҳоҷират аёб. Ҳамҷа бизнесмени калонам ки бошӣ серамно муҳоҷират аёб. Ва якчиякам муҳоҷират уже 5 сол 10 сол кишид дилта мегирад. Дар берун сиёмка кардан номкамтар мушкилтар аст мардум. Ба ҳам иёрад нагуфтам ки мисол мо мирим сиёмка мекунем. Боз мо я рафтам мепурсим агар я огоҳшон мекунам. мо корхона аввала камтар дер кардем ҳисоби филмгирӣ. Унҷо рафтем вале нав хаме шудидеста. Иҷо омадем мисол аз бас ки хичо меян ё наздикан. Аввалкайн омадем як хамир ду хамиршон тайёр аст. Яъне иша звола кардем. Агар ним саат пас 20 минут пас иша мебурем. Нони тайёр. Аммо тавом я бо сеюм хамирша шудидан мегирам. Мисол ҳам кор дигар рафтан мегирад. Ҳозир наяд нонумон аллакай рост карди сайтаҳо ягон 10-15 минут пас нони мо мебуря савдода. Хай бохиша бо сиёмка мекунем мисол савдора ва чира. Нон чӣ хел мебура, чӣ хел мебандан, ҳамаша бо сиёмка.
در مهاجرت هم همه وقت نون بوی و چاگی را یاد میکردیم. بعضی وقت که مقصد بچه‌ها میرفتن اینجا زکاس میکردیم نون تاجیکی میبردن. مقصد هر وقت نبود. برای یه جوانی که کار از نو سر میکنه و باید اول چیزی که باشه باوری داخلش باشه. بعد حرکت، نوترسی، جسوری چیزای مهمه برای یک کار وقتی میخوای سر کردن. وقتی اگر آدم خودش را که باور نداشته باشه همون کار ایسید خیلی نمیکنه. وقتی که هم باور میکنی خودت ایسید خیلی هم کار که کردی میشه کار طوری میکنه. با اونهایی که باور ندارن که در می تاجیکستان یگان کار تشکیل کرده میشه و باید همون روسیه هم اگر در مهاجرت هم بروند باید همون رزنرباچگیشون میکنن هم کارهای سیاهشون میکنن. هم کسایی که مقصد دخچون باوری دارن هم در اوجا میتونن کارشون بکنن هم در اینجا در هر جایی که باشه فرق نداره. مقصد بسیار جوانایی هستن که ای مقامات نظارتی میترسن میگن بسیارن غمون میتن چی میتن خیلی میشه و اون در همه دولت هسته حرکت کردن در کارش گپ نداره. مقصد هزار آدمو در تاجیکستان کرده استیان شیده هستن آدمایش که عموما مهاجرت دیدگی نیستن که عذاب مقصد آدمی که در مهاجرت و عذاب بسیار دیدگی آدمایش که نرفتگن کرده استن کردیان شیده است بیزنسشون پیشروی صدام همه آدم بکنه میشه فقط حرکت کردن در کار ای هیچ باید نترسی. همین تویسونی گذشته ما بانکرو چیده بودیم همین خیلی شیده بود که هم ای دکان هم او دکان برای چی مقصد این چی سببش این نبود که ما در فایده نیاورد سببش این بود که ما در از خود اویلوی بسیار شد ایسابی فرزندی کسلی بود از خود بسیار کردیم دلیل چه نبای دیگه ما نخواستیم که قرض بگیریم ای دیگه جو ای همین نامبای خونه گرفتیم ای نامبای خونه ما قرضدار کردیم لیچنی را که بود کردیم اساسا برقرارش کردیم قرضدار آدم باید از بانکرو چیدن نترسه چون که میگم تا نغلطی حرکت خیستن نمیکنی یا برده بار که غلطی دی همون بسیار همون بیزنسمنای چی را ما بسیار تماشا میکنم خارجی را هوا رو همین سوال هم میتن و 10 بارو 100 بارو غلطی دگن با کارشون دوام داده است. اینجا چیکار دیگر داریم دوام روز که بود دیگه؟ دوام روزی چی میریم ایدن میام پلی کامرا میبریم میسپریم روغن میگیریم پاکت میگیریم تمام باشه تمام. ما ای طرف نیژنی نوگورод بچه اومده بودن аэропорт встречатшон кардем то Владимирской областда баллон монкафид дамкрат надоштем ҳам пеши ҳам гаёда бу гаё омадан ёрдамон кардан дамкрати хичон овардан бардоштан даже баллон мунаалиш кардан ман намедонам чӣ бай хеле худмона ҳайрон шудем ана меҳмоное ки мо ай тоҷикистон қабул кардем ва ё ҳайрат мондан ки чӣ хеле хел мешавад ки ҳам калити хичон овардан ҳам дамкрат бо ҳам ёрдам кардан алишкинида خیلی چیزور هم بود صد بیکل یکون کار کردن نمیشه واقعی در زندگی ای همه چیزی اول همین پول ای واقعی پول نباشه نه این هم ماشینی پرای راحت 65 22 این سوال پول نباشه زندگی حیات نیست حیات آرام در مقصد هم پول که نباشه نه جو سفر کردن میتونی مهمونی که رفتن میتونی یک کار خطه کردن اگر مردم ما اگر بدیدن نمیدونن که تو پولدار هستی یا نیستی نه که همین لباس اساسی رول بازی میکنه اگر سر لباس غاج دیم کاری خطی برای نه یگان مقامات خطی سازگار میزنه نه یگان مردم عادی آدم در زندگی باید تنبل نباشه باید کم کارهای را خود کنه اگه من نمیدونم کاری را که خودم میکنم خیال میکنم که هیچ کسی خودم نمیکنه نمیدونم برای چی وقتی هم آدم کار را خودش برای خودش میکنه و دیگه اسید که دیله یا نمیدونم تمام
аз қаҳрамонои таърихӣ ҳаёт ва фаъолияти ҳазрати пайғамбаро куллан ҳамашон ва саҳобо ҳамаи таърихҳошон мода интересно ҷолиб буд гӯш кардан хондан ҳаёт рафтору гуфтору кирдору вақте дар муҳоҷират будани мо барои спорт мо вақт ҷудо кардан наметонистем азбаски саати кори мо 12 саат буд мисол 12 саат вақте ки агар корам накунӣ ба по рост бестӣ ё ки бирай биёсӣ дигар ягон спорт лозим нестай барои ту Kamera kese korxonamına. Ha? Korxonamına kamera kese. O pazara taşı. A B C D 8 сентябри 2021 рӯзи аввали дарси мо ҳаракат мекардем давоми 6 моҳ план мондагим барои хумон ки 6 моҳда хумона бо як бор экзамен бигирем санҷиш мо мақсад чанд фоиз чанд процент забони англисиро омӯхтем агар бинем ягон пешравӣ ҳаст ягон беҳбудӣ аст аммо навигари камай бо ягон моҳи дига бояд 2-3 моҳи дига мекунем мебинем мақсад хатия ба ҳамин забони англисиро на уровни обшени бояд мо ёд гирем агар мо сафарам ки накунем ба амрико забон донистан ягон ҷои залалу зиёнуш нест системаи номбойхонаро мехоҳем дар амрико ташкил кунем дар оҷо агар вақте мерай ҳамчун як соат кор кардан мехоҳӣ та ҳатман бояд лавза бидонӣ лавза ки надонистӣ хеле душворай барои ки мо дидем шоиди он чизое будем ки вақте ки дар россия рафтан тоҷико бачае ки лавза намедонистан ба чӣ душвориё ба чӣ мушкилиё рӯпарӯ шудан ман намехоҳам худам мисол дар ҷои ҳавоё дар россия не дар амрико дар ҷои ҳавоё бошум мисол ман 5 соли аввал дар муҳоҷират коргар будам ва 7 соли дига корфармо барои чӣ дар россия қадри муҳоҷир паст шид ин фикри шахси ман барое ки ҳамин худди ҳамин тоҷико ё худи русо узбеко мисол кадомиш ки лавза намедонанд а ки гуфтанд б меган б ки гуфтанд д меган дига ҳамчун як сину солшан ба як ҷое боша мисол урӯз қатиша ҳамчун як дудак рафтор мекунад ира вақте айдур ту мебинӣ албатта ки дардат мекунад ҳамин чизоро як бор мебинӣ ду бор мебинӣ уже пастана ки ҳамиёро ки дидӣ уже дига ҳамин дилта мегира ҳам муҳоҷират россия шояд сабаб ҳамин боша ки мо дига рафтан нахостем мо аз ай муҳоҷират давлати русия соли 2017 ба тоҷикистон баргаштем аммо соли 2019 буд кам фикрода ки мақсад як бори дига бирем як сол дига бестем гуфта аммо ҳам пандемия сабаб шид ки мо қатъиан уже раҳо баста шид моро май фикрмон гаштем ҳозир боша фикри россия дига надорем фақат агар ки бишава амрико нашавад пас тоҷикистон мисли дигар ҷавонҳо чуноне ки мераванд дар муҳоҷират кор мекунанд меёранд аввали пулшона зан мегиранд морам қариб ки ҳамин хел шида будем мақсад буд камтар корои хонаам яъне кардем баъд соли 2011 оиладор шудем Баландия бромади, а? Хай бепарем. Тест ки як. Тест бепарем. Хай бепарем хубай буд хеле як. Ду се хай як. Тест. Ман медонам ҳастам баъзе одамон ки фақат
вақтшона барои бизнес ҷудо мекунанд, барои кор ҷудо мекунанд, барои оила кам вақтшона ҷудо мекунанд. Аммо ҳам фикри оиларо мекунем, ҳам фикри бизнесам мекунем, ҳам барои бизнес вақт меоем, барои кор, ҳам барои оила. Бачаҳо зимои нами гӯшаи парк ба дур омада чизи таърихӣ аст барои ман мехоҳам ҳанӯз камеркара биём шумо якшида нишон кунед. Ина миз камеркара мо бояд биём. Чиқа биёем? Ина миз камеркада шишта буд. Сурат гирифта будем бачаҳо гирифта. Миз камеркаи иҷаби ҳози ман мегум то ис каминка хонача мондагӣ буди яи паравна зарда фамиди краскаш кадам и зард буд пеш фамиди мара бо ҳамин каминкара ёфтем ҷош камтар иваз шуда ҷобаҷо кардем. дар ин 2 сол пеш аз сурати хотиравӣ доштем, қатӣ бачаам сурат гирифтагӣ будем. мо ҳозир мерем бачаама хабар гирем. 3 марти 2021 соати ровно 9 саҳар буд. мара оилам занг зад гуфт аги ҷои ма овози шошма буд, овози гирия набуду, овози шошма буд. ма ба дилам як чӣ гузашт ки чӣ гапе ҳаст. ин хабара ба ман додан. мо медонистем ки ҳамин мақсад табобат намешавад, табобат ношаванда, лекин мо ҳар харҷеро ки гуфтам кардем ба хотири оромиши дили худмон ки баъди гузаштаншам мақсад мо медонем ки мисол ҳар чизе ки аз дасти мо омад кардем, аммо шифо дасти худованд буд. вақте ки хумори бачаам мегирад, мо меем ба хабаргирӣ сари гурӯш. номи и писарчам Абдуллоҷон буд. бачаҳо метавонем ки суҳбата қатъ кунем, лекин дар инҷа суҳбат кардан хеле душвор аст. این ساختمون نوی که می‌بینید یه حساب مدیریت هست. ما حالا هرچی هم که در تجربه مالی کار کردیم مقصد ولی با ساختمون نرسیدیم. مثلا من می‌خوام دیگه اول پرابلم‌های دیگر رو برطرف کنیم تا با ساختمون برسیم. بچه‌ها 2-3 روز دیدم ما گشته هستیم. مثلا شما یه روز مهمونی ما شدین بیا سیام کارتون رو بکشین مرمت کنید خونه بریم. می‌تونم دوشه چرا؟ ҳамаро мебурем. این دارو رو مخمون کرده آوردیم مای راسیه. یورا من خودم با دستی خودم کردم و آوردم 8 در مهنتی دستی خود میسم. نخواستم نشون دادم. برای چی نخواستی؟ گفتی برو آوردیش یا. برای چی نخواستی نشون بدی؟ نمیدونم. من میخواستم که همین کادر نبیویا. راستیگه. حال ما در فیلم جوک کنیم. خیلی. تا جایی که من خبر دارم این فقط ما گرفتگی. برای کدام کارو دادن اینا؟ ایران جذاب 12 ساله 10 ساله. اکی هنو همچون یک خاطره میسته دیگه که در حیات آدم که چیزی مهم هم نیست فکر میکنم. خب نفرایی که شاید نوار اول فیلم ما را میبینن ساعتی 3 صبح هست و اینجا ما لحظه نوار برداره به انجام رسن در موضوع کووید مهاجرت وطن که قهرمان ما قربان علی
دیگه اومد و مهاجرت نرفت ولی نداری که با مهاجر شوی؟ مهاجر شما با آمریکا. عجیب برای چی روسیه دیگه؟ روسیه بس. خب من اکثر احساس کردم که ما در گروهمون 2 نفر داریم مثلا نیکروس جان تازه از مهاجرت اومد از آلمان. برای چی برگشتی؟ کوتاه بگو. 3 سبب داره. خب یکم زیاد دلگیر شدم. دوم پدر مادر باید نزدیکشون باشم. سوم کار کسبی که دوستش می‌دارم و میخوام همکاری کنم. در اونجا امکان داشت اما خیلی وقتی زیاد طلب میکرد. زمین تازه مهاجر شد از افغانستان به تاجیکستان آمد و نیتی رفتن از اینجا دارد اگر خداوند شرایطش کرد. چه احساس داری همچون یک مهاجر؟ هیچ جای وطن خودم نمیشه و ما مجبور هستیم و امیدوارم که هیچ کس دیگه مثل ما مجبور نشه که ترک وطن کنه. اگر افغانستان صلح و ثبات شد برمیگردی یا کانادا میری نیتی آخرا؟ ما یک لحظه نمیمونم هیچ جای کشور فقط افغانستان. سلامت باشم. تمام. خدا. من از نفرای هستم که از اول فیلم تا آخر نیتی رفتن از اینجا دارم و نمیدونم که تا کجا قدر موفق میشم. من شخصا از نفر هستم که میخوام دور رو آمده اینجا. این خیلی تراژدی است ولی نمیدونم برای چی.